Ova epizoda je dokumentarni prikaz života u Kolonu. Sadrži priče o ljudima koji se suočavaju sa siromaštvom, zavisnošću i teškim životnim okolnostima. Cilj je edukacije i razumevanje društvenih problema, bez promocije nasilja, kriminala ili ilegalnih supstanci. Snimci koje ćete vidjeti prikazuju razornu zavisnost izazvanu upotrebom narkotika. Kao posljedicu toga može da okreće nogu u punom krugu. Teško da bi uopšte mogao sam da prođem dalje ovde. Evo vidite, ovdje ima svašta. Njihov govor tela je haotičan, bez pravog ritma, kao da su im mozak i telo u potpunoj nesinhronizaciji. Uznemirili su se, pa bih što pre trebalo da se sklonim. U tom momentu snimatelj mi diskretno pokazuju da iza mene neko drži nešto što izgleda kao oružje. Ovo nisam očekivao. You need the help? Thank you! Sorry! Ode Keti. Otišla je zato što se plaši za svoj život. Izgleda potpuno neverovatno. I can recognize that part. That's crazy. Yes. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. Ovaj panamski grad sa neverovatnom istorijom, burnom prošlošću i jedinstvenom atmosferom nekada je bio jedan od najvažnijih trgovačkih centara na svetu, ali danas se često spominje kao jedno od najopasnijih mesta u Centralnoj Americi. Šta se desilo sa Kolonom i kakav je život ovde danas? Saznaću uskoro. Nalazim se trenutno na autoputu i krenuo sam do drugog najvećeg grada u Panami. U pitanju je grad Kolon. Mnogo je razloga zašto sam krenuo tamo. Jedan od glavnih razloga je taj što se taj grad nalazi na Atlantskoj obali, odnosno na Karibima, odnosno na početku Panamskog kanala. Onda, da bih upoznao zajednicu koja tamo živi, počeli su da dolaze krajem 19. veka na izgradnju železnice Panamskog kanala. Naravno, dolazili su sa engleskog govornog područja, u smislu da su dolazili sa Barbadosa, sa Jamajke i tih ostrava koje se nalaze na Karibima. Samim tim, kultura je drugačija nego u ostalom delu Paname. Treći, možda najbitniji razlog zbog kojeg idem tamo je što su mi rekli da nemoj ići u Kolon. A znate kada meni kažete nemoj ideš tamo, to je kao da ste mi rekli i kao da ste ovako stali iza mene i da ste me ovako šutnuli, gurnili leđa i rekli idi tamo. Tako da odlučio sam da odemo u Kolon da vidim šta je toliko to opasno u tom Kolonu. Pretpostavljam naravno da nije bezbedno ići tamo, ali mislim da nije u tolikoj meri dovoljan razlog da ja sad tamo ne odem i istražim Kolon na pravi način. Dakle, pored tih lepih i stvari zbog kojih idem da posjetim Kolon, bit će i onih manje lepih, ali to čini svaku zemlju i svaku državu, tako da ni Panama nije izuzetak. Tako da idemo u Kolon. Moram da se informišem malo. Grad su osnovale Sjedinjene Američke Države 1850. godine kao atlantski terminal Panamske železnice, koji je tada bio u izgradnji da bi se zadovoljila potražnja tokom kalifornijske zlatne groznice za brzim putem do Kalifornije. Bio je dom bogatih trgovaca i migranata iz celog sveta i radnika koji su gradili železnicu i kanal. Međutim, politička nestabilnost, siromaštvo i kriminal preuzeli su grad, koji je danas potpuno drugačiji od nekadašnjeg raskošnog trgovačkog središta. Ta razlika vidi se i na samim ulicama, pa postoje delovi grada za koje vam i lokalci na svakom koraku govore da ih izbegavate. Ali, u mom slučaju, to je značilo potpuno suprotno, pa sam se vrlo brzo našao u najopasnijem kvartu. Na ovim mestima ljudi preživljavaju na ivici, a njihove priče često su teške za shvatanje. Kroz razgovor pokušavam da razumem kako su dospeli ovde i sa kakvim se izazovima suočavaju. Snimci koje ćete videti prikazuju razornu zavisnost izazvanu upotrebom narkotika. Zavisnici kojima je jedini prioritet konzumacija kreka nalaze utočište iza lokalne prodavnice, tik u smetlište koje širi nesnosan smrad. God bless.
Mando? Ah, perché è meno comando. Gdje? Crack. Krek? Crack, je. Ode, krek. Ovo je skukač. Esto es la market. La market, yo. Hablo un poco español. Slabo govorim španski. Ljudi su užasni, bacaju ovde smeće. So that's the only place you can live here. Ova skloništa su vam jedini dom. Zbog upotrebe kreka njegov govor je toliko nerazgovetan da gotovo uopšte ništa ne razumem. Odlazim do narednog. More kids. Hey, hello. Živiš ovde? Ovo su sve moje deca. Živiš negde u blizini? Da, u napuštenoj zgradi pored. Nemaš svoj dom? Ne možeš da ga priuštiš? Ne, nemamo novca. For the home. The kids. A ovo je tvoja supruga? Da, i naša deca. That's my baby mama, yeah. That's the mother of my kids. So they are. Oni ne žive so they are ovde. not living Ne, here. u obližnjem gradu su. They live all around, like, Yo creo. Zašto onda ne živiš sa njima? because I got shot. Ranjen sam nekoliko puta i imao sam probleme sa nedozvoljenim supstancama. Yeah, and I had a couple of problems over there around. Zato ne možeš da se vratiš. Da, skrivaš se ovde jer bi povratak ugrozio ne samo tebe, već i njih. So if you go there, you Tako je. Problem and avoid to, so that way my kids won't get hurt. You know what I'm saying? Yeah, but you are also the drug addict. No, No? not really. Da li si zavisnik od supstanci? Ne, ovde je većina. Jeste, ali ja ne. Yeah, they do. Bio si član neke bande s obzirom na to što si mi ispričao? Ne, vidiš koliko dece imam, nisam mogao da budem deo bande. None of that, man. None of that, man. Can't be on that. Having too many kids, I can't afford to be on gas station like that. You know what I'm saying? Njegova priča mi je na klimavim nogama. Ali to je sve što mogu da saznam. You guys. As a matter of fact, today is his birthday, right? And I can't even give my baby $1 so he could go to school or nothing like that. Danas je mom sinu rođendan, a nemam ništa da mu poklonim. Prijatelj sa kojim si pričao mi je rekao da ti tražim novac, ali ja ne volim da molim. Nadam se da me razumeš. You know what I'm saying? I can't beg people for money like that, you know what I'm saying? Yeah. You feeling me, right? Yeah. No. Today his birthday and yesterday was her birthday. Danas je njegova, a juče je bio njen rođendan. Istina ili ne, uvek bih svakome pomogao u takvim situacijama. Hey, the mama. Yeah, exactly. How old are you? ¿Cuántos años ¿Cuántos años tienes? tiene? Koliko imaš godina? 9. Ja 44. I ja isto. Yeah, I'm 44 myself, man. Ah, it's my, Yeah, like my me. name is Reynolds Prayer. Andre, nice to meet you. Nice to Yeah, meet no doubt, Reynolds Prayer. you. Good luck, man. I hope you will Srećno, nadam se da ćeš pronaći način da stalno budeš u svoju porodicu. Thank you, guys. Yo, I appreciate it, you heard? Bye. Vaditi novac na ovakvim mestima nije baš pametno, jer svako ima svoju priču i razlog zašto je ovde. Njih dvojice su teški zavisnici od kreka i žele da mi pokažu kako izgleda njihova svakodnevnica i način na koji konzumiraju krek. That's the correct. Ovo je krek, da, potvrđuje mi i pokazuje kako ga priprema. Kroz ovaj susret pokušavam da razumem njihovu realnost i posljedice zavisnosti, koje ih drže zarobljenima u ovom načinu života. And the feel, how you feel? Ne znam tačno kako se zavisnici od kreka osjećaju, ali iz njegovih reči stičem utisak da opisuje nalet energije. Ipak, jasno je da je ovo prolazni efekat sa ozbiljnim posljedicama po njihovo zdravlje. Activado. Ovo je deo surove realnosti zavisnosti u kojoj se svakodnevno nalazi. Njegova rutina mi otkriva koliko je teško izaći iz ovog začaranog kruga. No using. No. Ne koristite igle? Ne, pušimo krek.
A druge supstance? Ne. Njihov odgovor pokazuje koliko su sigurni u svoje izbore, uprko svemu kroz šta prolaze. Koliko imate godina? 53. Šta si ranije radio u životu? Na građevini. Construction. ¿Cuántos años usar esto? Koliko dugo koristite krek? Počeo sam pre invazije, imao sam 22. Već 35 godina. Before Beja? I started when I was 20 years, 22 years. 35 years. Oh. Pre američke invazije koja je bila 1989, on je krek zavisno. Ne mogu da zamislim kako izgleda provesti više od 3 decenije u ovome, a on mi to govori gotovo ravnodušno, kao da je to najnormalnija stvar. Da li ste nekada bili članovi neke bande? Ne, nismo. Njihov način života potpuno je podređen zavisnosti, dok su zdravlje i budućnost odavno nestali. Odavno žive, pogledajte samo mesto. Najgore moguće odmah pored smetlišta, ne znam taj gore, da li žive odmah pored ovog đubreta, ovdje ili živi tu u đubretu. Ovdje im je kao neko improvizovano kupatilo. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Obišao sam mnogo toga po Latinskoj Americi i sve to, ali ovoliki broj beskućnika i generalno ljudi u jako lošem stanu nisam skoro. Među onima koji ovde pronalaze utočište, nalazi se i žena čija priča oslikava surovost života na ulici. Poziva me. Pre 17 godina pretrpela je prelom noge, ali bez novca za lečenje, kost nikada nije pravilno srasla. Danas kao posljedicu toga može da okreće nogu u punom krugu. 17 godina živim ovako. Imate li svoj dom? Imam, samo sam trenutno ovde. Zbog čega? Da pušim. Ovde dolazim kako bi koristila supstance. Ne radim to gde živim, samo ovde i u parku. Kako ste polomili nogu? Pala sam sa 7 metara visine. Nisam imala novac za više operacija koliko je trebalo, kako bi noga zarasla na pravi način. Zašto pušite krek? Ne pušim krek. Spominje mi lokalni sleng za određenu supstancu, ali bez dodatnih informacija ili konteksta, a teško sa sigurnošću mogu da saznam o kojoj supstanciji je reč. Svakako, bilo šta da koristi samo je još dublje vuče u zavisnost i udaljava od izlaza iz ovog načina života. Nisam je razumio kao da ne puši krek, je rekla, ali u suštini puši nešto slično, živi ovde, dođe ovde samo da napali. Naravno, u svakom gradu postoji ovako nešto, ali i dalje se vidi da je ovde jako opasno ući i teško da bi uopšte mogao sam da prođem dalje ovde. I got a bullet in my back, right? Yeah, you got a bullet. And I'm trying to get a pay for the pin. Ima metak u leđima, video si. Treba mi novac za lekove da mogu da se krećem. Sada dolazim do tog momenta da sam već predugo ovde i da svako od njih želi novac. Priče koje mi pričaju deluju teške, ali kasnije vidim istog tog čoveka kako bez problema hoda ulicom i shvatam da je granica između istine i preživljavanja ovde često zamagljena. Nemam više novca sa sobom, dao sam sve tvojoj deci. Evo vidite, ovdje ima svašta. Do you speak English? English. A
a oni su vidno izgubljeni u svom svetu. Jedan od njih drži pivo u ruci. Ne mogu sa sigurnošću da kažem da je alkoholičar, ali je očigledno u nekom problemu i u vidno alkoholisanom stanju. Njihovi pokreti su neusklađeni, nazdravljaju alkoholom i krekom kao da slave nešto što samo oni razumeju. Njihov govor tela je haotičan, bez pravog ritma, kao da su im mozak i telo u potpunoj nesinhronizaciji. Naravno, sada i oni traže novac. Uznemirili su se, pa bih što pre trebalo da se slonim. Ali ne. Idem dalje, u očigledan problem. Teško ga razumjeti, pogledajte kako priča, nema šanse da ga razumijem. Nemoj da ideš dalje odavde. Zašto? Da li je opasno? Vrati se odakle si došao na glavnu ulicu, ovde je veoma opasno. Nisam Amerikanac, iz Srbije sam. Govore mi da je za Amerikance ovde opasno jer ih mnogi još uvek ne gledaju blagonaklono od invazije 1989. Kažu da taj period nije ostao u lepom sećanju i da su posljedice i dalje prisutne u svesti ljudi. Zašto je ovde život tako težak? Ako nam budeš platio, reći ćemo ti sve. U tom momentu snimatelj mi diskretno pokazuje da iza mene neko drži nešto što izgleda kao oružje i signalizira nam da se sklonimo. Rekli su mi da ne idem nikako dalje odavde zato što je preterano opasno, čak su mi i oni terali da idem odavde. Good luck guys. Good luck guys. Get on, man. Get on, man. Tú eres irrespetuoso de la calle. ¿Qué tonta tuya, marrani? Jasno je da ovde nismo dobro došli i odlučujem da se povučem kako bih izbegao potencijalnu opasnost. Au. Ovo nisam očekivao. Iza svakog odgovora krije se životna priča puna borbe, gubitaka i pokušaja da se opstane u teškim uslovima. Ove priče su podsjećanje koliko je lako skliznuti u svet iz kojeg je teško izaći, ali i koliko je važno razumeti stvarnost ovih ljudi umjesto ih osuđivati. Upoznao sam mračnu stranu Kolona, a Keti će mi doći kao pravo osveženje. Predstavnik one lepše, svetlije strane ovog grada, koja će mi još bolje objasniti razloge ovakvog života ovde. Keti, ali ono što je jako zanimljiva stvar da je njeno pravo ime Kaćuška. Da li možete da verujete da devojka koja ovako izgleda se zove Kaćuška? Tamno puta pogledajte boju očiju. Kaćuška. Andrej. Nice to meet you. Your roots are Russian, what? No, No. my mom is Colombian. Ruskog si porekla? Ne, moja majka je Kolumbijka, a mi ovde u Kolonu imamo ljude iz svih krajeva sveta, pa i nosimo razne imena. Pairs of people in Cologne. Aha, but okay. we get different kind of names. Ah, okay, We so- have United States names, Russian So Kaćuška, name, African it's name. only just you like that name? Yes, exactly. Okay. To je jako zanimljiva stvar. Tamo sam pomislio da će da me Ruskinja vodi kroz Kolon, ali nije. Jedna od najpoznatijih građevina grada i njegov simbol Casa Wilcox danas je zapravo utočište za brojne beskućnike. Izgrađena je 1913. godine od strane Amerikanca Roberta Wilcoxa i prvobitno je služila kao stambena zgrada. Imala je 2 sprata i unutrašnje dvorište koje je korišćeno za košarkaške utakmice. 2002. proglašena je nacionalnim istorijskim spomenikom Paname. Nažalost, Casa Wilcox je pretrpela značajnu štetu tokom godina zbog požara i nedostatka održavanja, što je dovelo do njenog trenutnog stanja. Iako je planirana restauracija, zgrada i dalje čeka na obnovu i bez obzira na sve, ostaje simbol kulturnog nasljeđa i identiteta stanovnika Kolona.
podsjećajući na bogatu istoriju i arhitektonsku raznolikost regiona. Danas očigledno ima drugu funkciju. You need the help? Thank you. There is some woman there telling us Yes, don't go. because it's insecure. Sorry. Ode Keti, otišla je zato što se plaši za svoj život. Nije svejedno, s obzirom da ova zgrada izgleda kako izgleda. Zašto sam ja došao ovdje? Zato što veliki broj beskućnika dolazi ovdje i živi jer jednostavno nemaju gde. Sad možete zamislite koji je taj nivo siromaštva i svega kada postoji veliki broj beskućnika u gradu koji je poluprazan, u kojima veliki broj zgrada koje su napuštene tokom 70. godine zvrje prazne, a oni čak ni to ne mogu sebi da priušte. Ono što me još više zabolelo je činjenica da ovdje ljudi žive, kao što vidite, ovdje imaju neki dušek, imaju kofer, imaju neke stvari. I ovaj auto pored mi jasno govori da ovdje sigurno živi neka manja porodica sa detetom, nemaju izbora, nemaju gde. Svakog momenta može da se uruši, sad možemo da vidimo kako izgleda unutra. Siguran sam da ne bi trebalo ovo da radim, ali ajde. Bukvalno izgleda kao da sam ušao u neki koloseum koji se raspada. Pogledajte samo ove, po znacima navoda, štekove. Ovdje moram dobro da pazim gde gazim. Mnogo đubreta ovdje ima. Sad pogledajte ovo. Sad da ne vidite ono po čemu gazim i sve to kako izgleda. Ovo izgleda kao da sam krenuo u potragu za Angelinom Jolie u tokom snimanja filma Tomb Raider. Pogledajte kako ovo izgleda. Zaraslo je u gustu vegetaciju. Đubreta ima na sve strane. Sve ovo gore su neke puzavice. Izgleda potpuno neverovatno. Neverovatno. Gušteri su ovdje na sve strane, verovatno ima i nekih drugih mizavaca, pošto je idealno stanište za to. Ali da mi ovo neko rekao da ću vidjeti u centru kolona kroz koji sam prošao pre par minuta, ne bi mu verovao. Neverovatno. Ajde, izađemo odavde, ovo je za mene potpuno otkrovenje, a ostao bi ovdje nešto duže, ali plašim se za Keti da će da odustane od vođenja mene kroz kolon, tako da ću da izađem odavde i da odemo na ručak. Mislim da će to više prijati nego ovo. Manga! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. Posle svega, pauza i dobra hrana će mi i tekako prijati. En español. No, español. Okay. English, I just... Our food is basic in seafood and coconut. Naša kuhinja je bazirana na morskoj hrani i kokosu. Mnogo jedemo ribu, hobotnice, škampe i ostale plodove mora. Everything that came from the sea. Okay, so you're eating a lot of healthy food. Znači jedete zdravu hranu, a da li je tako i pripremate? Also healthy or no? I don't believe you until I try it. Will be the best octopus that you will eat. Really? Let's try, yes. The best. Ne verujem ti dok ne probam. Sure. Now, let me try. Nisam neki food bloger koji ide i ocenjuje hranu. Ako mi je nešto ukusno, to ću i jesti. For me, if taste is okay, I will eat. No, but this is not okay. This is very good. Okay. It's perfect. Sve u tvom tanjiru je pripremano na kokosu. I have coconut. It's coconut, yeah? Yeah. Znači kokos je ovdje jeftin? Jeste. Koristim ga i za kosu. For your hair? Oh, yeah. It's not like the topic of it, but your hair, what do you put on your hair? Because you have some curls and it's looking amazing. Because, Coconut. Coconut. Yes. Pravim svoj šampon. Okay, aha. Dakle, kokos je glavni razlog tvojih lokni. Tako je. Morat ću da probam. Yeah, of course. I will try. How you say, provecho? Thank you. Provecho. Nakon ručka sa Keti prošao sam glavnom ulicom. Kolon je inače poznat po bezcarinskoj zoni.
Jedna je od najvećih slobodnih trgovinskih zona na svetu. Ova zona privlači trgovce iz celog sveta, ali istovremeno grad izvan nje izgleda napušteno i zapušteno. Propale kolonijalne zgrade, grafiti, bande i ekonomske nejednakosti oblikuju svakodnevni život ljudi koji ovde žive. Stanovnici Kolona, uprkos svemu, ponosno čuvaju svoju kulturu, muziku, tradiciju i poreklo. Kathy je odlučila da mi pokaže ponudu lokalne pijace, gde dominiraju mirisi sveže ribe, plodova mora i raznih vrsta mesa. I can recognize that part. That's crazy. My first time in my life. Na tezgama se mogu pronaći hobotnice, škampi, školjke i ribe tek izvađene iz mora, dok mesari nude sveže meso. Uz to, prodavci izlažu tropsko voće i raznovrsno povrće. Kolon je grad kontrasta, a priču o njemu završavam u Novoj Luci i prilično pozitivnoj atmosferi sa Kathy. Yes. Okay. Kathy. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da snimam danas u Kolonu i što sam upoznao tebe, jer zaista si odličan vodič. You are a great guide to the city. Don't cry. This is the face that we want in Cologne. Ovde smo jer želim da ti pokažem da želimo novi Kolon koji će ljudima pružiti nove mogućnosti da rade i žive bolje. Today I just realized like in every Danas sam shvatio da je grad poput mnogih širom sveta, ima svoje dobre i loše strane. Video sam dosta teških priča, ljudi se bore sa raznim bolestima zavisnosti, žive u opasnim delovima grada u koje ni ti sama kao lokalac ne bi nikada ušla. Ali se nadam da u godinama koje dolaze to neće više biti slučaj i da će Kolon zaista postati grad novih prilika. Thank you for guiding. You are so kind. And I hope that the people from my country and Hvala ti na svemu, nadam se da će ljudi iz moje zemlje, ali i svih ostalih gde se gleda ova emisija posjetiti Panamu i pre svega Kolon. Siguran sam da ćeš im biti odličan vodič. Yes. Thank you. Kolon je grad kontrasta. Nekada trgovačka prestonica, danas mesto gde se prepliću izazovi siromaštva, kriminala i društvenih problema, ali i nada za bolje sutra. Kroz ovu priču upoznao sam ljude koji se suočavaju sa teškim životnim okolnostima, među kojima su i oni koji se bore sa zavisnošću, često kao posljedicom dubljih socijalnih i ekonomskih problema. I dok neki nastavljaju borbu za opstanak, drugi veruju u obnovu svog grada. A šta donosi budućnost Kolona? Ostaje da se vidi. Andrejeve pustolovine pratite na YouTubeu.